করোনা করোনা না না তু করোনা সুন্দরী লো করোনা মনা করুছু কেতে না 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 সুন্দর জল জোসনা রে ফুল বাসনা রে মনারে সারে গম মু নাচি দেলে ময়ূরী নাচে କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତମ ମହାରାଜା ଅଟଇ ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ଗଡ଼ର ପାଦରେ ଖଟନ୍ତି ପ୍ରଜା ହୋଇ ଥର ହର ମୋହି ପୁଷ୍ପ ମିତ୍ରରେ এ ভাই দেই যা মতে পথ বেগি বেগি দেই যা। জয় মা ভবানী মা গো মা শক্তি রূপিণী কালী কৰালী চণ্ডী মা গো তো এ সংসারର ସବୁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ମା। ଏହି ପୁଣ୍ୟରାଇଜର ସେବକ ମୋହି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରେ ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁ। নমস্কার মোর প্রিয় দর্শক বন্ধু মা ঠাকুরাণী यूट्यूब चैनल HF অফিসিয়াল তরফর আজির উপস্থাপক মুই নিজে অনন্ত গোপাল। তো দর্শক বন্ধু আজি যেনকি আমার বানের গাঁ কম্পিটিশন রাউন্ড অছে আউ তাঙ্কর গোটে যাত্রা অছে এটা দশহরা যাত্রা আউ এনে 4টা নাট আসছে যেটা কি ছত্তিশগড়র 3টা নাট যেটা কি আমার দর্লিপড়া কুমড়ি কলা আউ ভয়সামুন্ডি নাটক আসছে আউ আমার যেনকি এবে খুটলুগুড়া নাটক এনে বি সেমানে বি এই কম্পিটিশনরে ভাগ নেইছন। তো আমি বর্তমান পড়ে আসছু আমার এই খুটলুগুড়া নাটকর ব্লগ নেওয়া লাগি আউ সেই নাটরে কেন কেনর কলাকার মানে অছন আউ এই কলাকার মানে আসিকরে আজি কেতে নম্বর প্রোগ্রামরে আসছন ইনর গুরুটা কিয়ে আউ তাঙ্কর বিষয়ে জানমা তথাপি আমার এনে 2:30 হিজে আমার সময়টা আর সে সময় মধ্যে আমি এই খটলুগুড়া নাট লাগি আমি আসছু ব্লগিং করবা লাগি। তথাপি আসন আমার সম্মুখরে যেন কি খটলুগুড়া নাটকরে যেন হিরোইন ভূমিকার অভিনয় করছন সে আজ্ঞা অছন আমার সম্মুখরে আর তাঁকে বুঝমা কেতে নম্বর মঞ্চ নাচি করে কম্পিটিশন রাউন্ডরে এন্ট্রি করছন সে বিষয়ে কিছু জানমা। তবে আসন দর্শক বন্ধু আমার সেই খটলুগুড়া নাটকর যেন কি নায়িকা ভূমিকার অভিনয় করছেন সে আজ্ঞাকে ভেটমা। তবে আসন নমস্কার আজ্ঞা। নমস্কার আজ্ঞা। আপনার পরিচয় দিন আজ্ঞা। মোর নাম হচ্ছে কমল রଣା মোর গ্রাম হচ্ছে চনামুন্ডা আজ্ঞা থানা কোকসরা জেলা কলাহান্ডি ব্লক ধর্মগড়। তো আপন এই কলাকার দিকরে আসবাটা কেতে বর্ষ খন্ডে হল আপনাকে ই কলাকার আসবা এটা খন্ডে হলা না আজ্ঞা মুই মতে 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ବେଲ আমি কলাকার লাইনকে আসিছি। আও এই নাটরে যেন আসছন আজি খুটলুগুড়া যেন নাটকরে আপন যেন বানের কম্পিটিশন রাউন্ডরে যেন ভাগ নেইছন আজ্ঞা তো আপনাকে মানে কেতে খুশ অছন বেশি খুশি লাগুছে আজ্ঞা কাହିଁକି না বেলে আমকে ভাল জায়গাটি মিলিছে আজ্ঞা বেলে সে জায়গায় 2টা নাট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আজ্ঞা বেলে লোকর ভিড় আছে সেটি আজ্ঞা হেলে সে ই নাট গোটে সে নাট গোটে তাক বসে না বেলে ই নাট বি শুনি পারবানি কি সে নাট বি শুনি পারবানি আমি আসিছু আজ্ঞা বেলে নিশৃঙ্খল জায়গা লাগিটা সবু সহিটা ষষ্ঠ ভাবরিটা বুঝি পারুছন লোক। হয় তো গোটে কথা এই নাটরে যেন গুরু কেন আজ্ঞা এই নাটরে গিরিধারী গুরু আজ্ঞা দীপ হয় গিরিধারী। নমস্কার আজ্ঞাকে। নমস্কার। তো সে আজ্ঞাঙ্কর বহিরে আপন মানে প্রথম নায়িকারে অভিনয় করছেন হয়। তো গোটে কথা এনে যেন এন্ট্রি আছে এন্ট্রি গীত হ্যাঁ হ্যাঁ সে এন্ট্রি গীত পদে আমার দর্শক বন্ধু মানে শুনে দিই আজ্ঞা তাহলে মুই সেই এন্ট্রি গীতটা কই দিছি আজ্ঞা। মুই তো এন্ট্রি করে সারি না বলো না হয় এন্ট্রি করে সারি তথাপি বি এন্ট্রি গানা গোটে মুই তোমাকে গাই দিছি। জল জোসনা রে ফুল বাসনা রে মনারে সারে গম মু নাচি দেলে ময়ূরী নাচে କରିବାକୁ স্বাগতম সখী মেলে গুঞ্জন আসে নুপুর ছম ছম জন জোসনা রে ফুল বাসনা রে মনারে সারে গম মু নাচি দেলে ময়ূরী নাচে କରିବାକୁ স্বাগতম সখী মেলে গুঞ্জন আসে নুপুর ছম ছম। बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आपन जेन आमर कंपटीशन राउंड मध्य आपनकर व्यस्तता अच्छन जेनटा कि दर्शक बसीचन माहौल रे आ से माहौल रे आमर दर्शक बंधु मान के जेन कि आमर यूट्यूब चैनल देखुथिबा दर्शक बंधु मान के आपन किछि कथा माध्यम रे जेन गीत माध्यम सुनाले सेदिले बहुत बहुत धन्यवाद। आ गोटे कथा मैं कहबी आपन जेन
হিরো কে ভাল পাইছন আଜ୍ଞା। আপন তো হিরোইন ভূমিকার অভিনয় করছন আপন জনে পুরুষ পিলার চালি চলনি যেটা নারী ভূমিকা মানে কেতা চালি চলনি এসি আଜ୍ଞା। কেনতা করে হিরো কে অভিনয় দেখা ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜାତି ବି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ନାଟ କଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ନାରୀ ଜାତିରେ ତ ଆମେ ଏଟା ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ନାରୀ ଜାତି କେନ୍ତା ଆକ୍ସନ କରସନ୍ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଲନ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା ସେ ଭଗବାନ ଏକା ଜାଣବେ ଆର୍ ସେ କଲା ଟିକେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତ ମିଲନ ସିଂ ର ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣେଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସ ହୋ ରସିକ ଧର ମୋ ହାତ ଥରେ କୋଳେଇ କୋଳେଇ ନିଅ ଆସ ହୋ ରସିକ ଧର ମୋ ହାତ ଥରେ କୋଳେଇ କୋଳେଇ ନିଅ ମୁଁ ଦାସୀ ହେବି ତୁମର ବାନ୍ଧିବ ପାଦେ ପୟର ମୁଁ ଦାସୀ ହେବି ତୁମର ବାନ୍ଧିବ ପାଦେ ପୟର ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ଛାଣିବନି ମୋ ହାତ ଆସ ହୋ ରସିକ ଧର ମୋ ହାତ ଥରେ କୋଳେଇ କୋଳେଇ ନିୟମ ଘରକୁ ଗରୁଣୀ ଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ କି ହୋ ଘରକୁ ଗରୁଣୀ ଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ କି ହୋ ମୁଁ ଦାସୀ ହେବି ତୁମର ବାନ୍ଧିବ ପାଦେ ପୟର ମୁଁ ଦାସୀ ହେବି ତୁମର ବାନ୍ଧିବ ପାଦେ ପୟର ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ଛାଣିବନି ମୋ ହାତ ଆସ ହୋ ରସିକ ଧର ମୋ ହାତ ଥରେ କୋଳେଇ କୋଳେଇ ନିୟମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ନାଟ କଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି ମଞ୍ଚ କେ ଯିବା ସମୟ ବି ଆସିଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏଇ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ କେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କମାହନ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜ୍ଞା। ତରଫରୁ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକେ ଆର ବଢବି ଏଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଏଇ ଖଟଲୁଗୁଡା ନାଟକର ଯେନ୍ଟା କି ଆମର କମେଡିଆନ ଭୂମିକାରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କମେଡିଆନ ଭୂମିକାରେ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟି ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରିଚୟ ହচ্ছে ମୋର ନାଁ ହচ্ছে କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହচ্ছে ଖଟଲୁଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପଡାରେ ରହିଛି ବେଲପଡା ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ ଦିନ ନେଇ ହବାର ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କଲାଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇତନ ବେଶୀ ନେଇ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କମେଡିଆନ ଭୂମିକାରେ ଯେନ୍ ହସଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭୋଗେ ଥିଲା ଲୋକେ ଦୁଃଖେ ଥିଲା ଲୋକେ ଶୋଷେ ଥିଲା ଲୋକେ ଯେନ୍ ହସାବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହସେ ହସେ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ କେ ପେଟ ଭରି ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନର ହସାବା ଡାଇଲଗ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କହିଲେ ଭଲ હતા ଆଲୋ ଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ଲୋ ଫୁଲ ଏ ଫୁଲ ଲୋ କାଣ ଦିଶୁଛ लिपस्टिक मारी छ फुल्ल मती लो एंता वो डायलॉग किसी आगे, आगे। मैं गीत गुड हसी ସାର୍ ଗୀତଟି ଶୁଣା ଦିଅନ୍ आज्ञा आलो मो फूल मती हेबी मो तोर पति करिने मते तो साथी तो पाई सबु किछि रखिछि मो साइती किणिकी रखिछि मो पुटी पुटी उपरे बसी जीवु तू हसी हसी भूली आसीबु तुई धरम गड़ सिटी खाइबु होटिलरे सिंगिड़ा चना चरपटी आलो मो फूल मती हेबी मो तोर पति करिने मते तो साथी बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद आपण जेन कंपटीशन राउंड के आसी करे जेनटा के छत्तीसगढ़ अंचल रो नाट हो जे तीनटा और हमर कलाहांडी नाट आज्ञा गोटे आपण आसीचन कंपटीशन राउंड रे आज्ञा। आ दर्शक मान के जेन टिक वर्षा भी होचे दर्शक मान भी देखुचन आज्ञा। आपनकर कला के आपनकर अभिनय के आज्ञा। तो से भली आपनकर कला प्रति जुगे जुगे बाथाओ आज्ञा। आ अनेक गां के जे करे कला देखाहन आज्ञा। कला प्रदर्शन करन आज्ञा। आ जेनता कि आपण के भल पाइबा जन आपण भी हमर दर्शक बंधु मान के भल पाइबा आपण आज्ञा। ऊपर भी थो आज्ञा आज्ञा। तो बहुत खुशी लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आपण हमर
ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆଉ ଖଟଲୁଗୁଡା ନାଟକର ଯେନକି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ଗେଟଅପ ରେ ରାଜା ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା କାଣା ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ ଅଭିନୟଟା କାଣା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣମା ଆଉ ଏଇ ନାଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମଞ୍ଚ ଓପନିଂ କରି କେତେ ମଞ୍ଚ ନାଚି କରି ଆଜି ନାଟ କମ୍ପିଟିସନ କେ ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତାଙ୍କର ଠାରୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ଖୁର୍ଡୁଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡଘୁମର ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଧର୍ମଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି କି ମଞ୍ଚରେ ନାଚବାଟା ମୋର ଦୁଇଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭିଲେନ ରାଜା ହେଇକରି ମୁଇଁ ରୁଲ କେ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବାକେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆର୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ମକେ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାନ୍ଦ ଦେଲେ କିଛି ବି କହେବି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ବୋଲି ସେ ତମ ଠାନେ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ସିଂ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ରାଜା ରୂପେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ରେ ବାହାର ଶତ୍ରୁର ଆତଙ୍କଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜା ମୋର ବସ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ରହି କାଳତିପାତ କରୁଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଅଛି ତାକୁ ଇହ ଧାମରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ବାକି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଏମାନେ ତ ମୋହରି ସେବକ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହାର ସାହସ ବି ନାହିଁ ମହାରାଜା ଅଟଇ ମୁଁ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ପାଦରେ ଖଟନ୍ତି ପ୍ରଜା ହୋଇ ଥର ହର ମୋହି ପୁଷ୍ପମିତ୍ରରେ ରେ ନାମ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ନାଟ କଲା ଭିତରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ରାଜା ତ ଆପଣ ରାଜା ଯେନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଲଟା ଭଳିଆ ହଉଛି ଆପଣ ତ ଭେଲିଆନ ରାଜା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ହଁ ଭେଲନ ରୁଲ ହିସାବରେ ରାଜା ଭୂମିକା କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ କାହିଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ କୁଟଲୁଗୁଡାରୁ ଆପଣ ଆସିକରି ମାନେର ଯେନ୍ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ନାଟ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜଣେ ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୁଁ ଖୁଟଲୁଗୁଡାର ମୋ ନାମ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋପାଳ ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡଘୁମର ଥାନା ଧର୍ମଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଜଣେ ଏ କମେଡି ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୁଲ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ନାମଟା ହେଲା ଭ୍ରମରବର ମୋ କାମଟା ହେଲା ଡାକୁ ରତନ ସିଂଙ୍କୁ ଏ ଖବରଟା ନେଇ ଜଣାଇବା କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଯଦି ରାଜା ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଜାଣେ ତେବେ ତମ କଥାଟା ସରିଲା ଆଉ ତେଣୁ ଏ କାମ ଛଡା ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଫୁଲମତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ଫୁଲମତୀକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁରୋହିତ ପୁରୋଚନ ପଣ୍ଡା ବୁଢାଟା ସେ ସୁନ୍ଦୁରିଆ ଝିଅର ପଛରେ ପଡିଛି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଛାଡିବା ପିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି ନା ଆଉ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କଥା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ଦେଇ ଯା ମୋତେ ପଥ ବେଗି ବେଗି ଦେଇ ଯା ଏ ଭାଇ ଶୁଣି ଯା ମୋର କଥା ଟିକେ ଥରେ ଶୁଣି ଯା ନାମଟା ମୋର ଭ୍ରମରବର ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ପିତା ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଚାକର ନାମଟା ମୋର ଭ୍ରମରବର ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ପିତା ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଚାକର ପିନ୍ଧିବା ପୋଷାକ ମୋର ହେଇଛି ସଜା ଶୁଣି ଯା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଜା
এ ভাই দেই যা মতে পথ বেগি বেগি দেই যা। সুন্দর লাগলা আଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ନାଟ କଲା ସମୟରେ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ ହସାବା କଥା କହିଲେ ମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବି କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଜାରି ଥାଉ ଏମିତି ଆଗେ ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି କଳା ଦେଖାଅନ୍ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ବି ଆପଣকে ধন্যবাদ জনাবি আজ্ঞা আজ্ঞা। যে আমার এই কম্পিটিশন ভিতরকে আসি আমକୁ এই ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। দর্শক বন্ধু আমার পাখে যেনকে আমার খটলুগুড়া নাটকরে যেনকে এড়া তো মোর ঘরোয়া রিলেসন হে কেন এটা বাহারিয়া রিলেটিভ নেই সে তো মোর ককা লাগসন আও মোর ককা যেনটাকে মানে হিরো ভূমিকারে যেনটাকে রাজার যেন অসুর রাজার ভূমিক তাঙ্কর পুଅ হইছন যেনটাকে হিরো ভূমিকা বি ଆଉ ଯେନ୍ଟାକେ ଭିଲିଆନ ଭୂମିକା ବି ମାନେ ଦୁଇ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଅଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ସେ କେବେଠାରୁ ନାଟ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ନାଟରେ କେତେ ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ଆମର ବାନେର ଗାଁରେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ବାବା নমস্কার। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅ ବାବା। মোর গাঁ হচ্ছে খুটলুগুড়া। মোর না হচ্ছে পতিত পাবন গোপাল, ଆଚ୍ଛା পঞ্চায়েত বড়ঘুমর। এই ନାଟଟା କେତେ ଦିନ ଠାରୁ କରି ଆସିଛନ୍? এই নাটর কথা কইছন কি বাবা? ଆଗରୁ ବି ନାଟର କଥା ବାବା କେତେ ଦିନ କରୁଥିଲ ଆଉ କେତେ ଛାଡିଥିଲ କେବେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ? আগরু তো বাল্যকালে কলা ভলিয়া করিଥିଲି। ହଁ এবে সুযোগ মিললাকে বর্তমান বি করুছে। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନାଟର କେତେ ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଏନେକ ଆସିଛନ୍ ଆମର ବାନେର କେ? 2 নম্বর মঞ্চ এটা। 2 ନମ୍ବର ମଞ୍ଚ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 2 ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ବି ଏତେ ବଡ ରିକ୍ସ ନେବାଟା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନେଇ ସେ ଆଉ ଏନେ ଆପଣ ହିରୋ হিরো। ସେ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাড ক্যারেক্টার হিরো মানে ক্যারেক্টার ব্যাড আছে। ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେବେ। ঠিক আছে। করোনা করোনা না না তু করোনা 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 না না তু করোনা সুন্দরী লো করোনা মনা করুছু কেতে না 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 সুন্দরী লো করোনা মনা করুছু কেতে না 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 তোতে দেখি মোর জাগে বাসনা করুছু কেতে না 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 তোতে দেখি মোর জাগে বাসনা করুছু কেতে না 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 করোনা করোনা না না তু করোনা 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 না না তু করোনা। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଯେନ୍ ଆପଣ ନିଜେ କଳା କରିଛନ୍ ଆଗରୁ କଳା କରି ଆସିଛନ୍ ବୋଲି କରି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ଉଠି କରି ଏ ବାନେର କେ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିକରି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ତ ଆପଣ ଏନ ଗୋଟେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କହିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ହିରୋଇନ କେ କହେସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଛନ୍। ধন্যবাদ অঞ্জনগর রাজকুমার তরফরু কনকপুরর রাজকুমারী গুঞ্জনকু। ইচ্ছা থিলা কেতে শীঘ্র সাক্ষাৎ করি পারিবি অঞ্জনগড়র রাজকুমারী সহিত হেলে নিজের ব্যস্ততা পাই সাক্ষাৎ করে পারি নথিলি। আলো রস মাধুরী হিম কনক গোরি প্রেমময়ী সুন্দরী অটুনব কিশোরী দেখি তোর রূপ চাহাণী ততে মু ভুলি পারুনি। আলো রস মাধুরী হিম কনক গোরি প্রেমময়ী সুন্দরী অটুনব কিশোরী দেখি তোর রূপ চাহাণী ততে মু ভুলি পারুনি। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍କି ଅନ୍ୟ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ବି କଳା ଦେଖୁଛନ୍ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ତ ଏଇଭଳି କଳାକାର ପ୍ରତି ଥିବାର କଥା ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ନାଁ କମାହନ୍
ଆଉ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଳା କେବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଲୋକ ବି ଯେନ୍ଟା କି କଳା ଦେଖାଅନ୍ ଶିଖିକରି ତ ଏତିକି କହୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ବି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମୋର ଘରୁଆ ରିଲେସନରେ ଯେନ୍ଟା କି ମୋର କକା ଲାଗବେ ଆଉ ମୋର କାକା ବି ଗୋଟେ ଜଣେ କଳାକାର ଆଉ ଆଗରୁ ବି ରାହାସ କରି ଆସିଛନ୍ ରାହାସରୁ କରିକି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ନାଟରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆଉ ଗୀତ ମାନେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ଅଛେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା କି ପୁରାଣ ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗା ଯିକର ନାଁ କମେଇଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଅନେକ ଜାଗାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ତ ସେ ଭଳି ଆଜି ଆମର ଏ ଖୁଟଲଗୁଡ଼ା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ତାଙ୍କେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ ଯେନ୍ଟା କି ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ରାଜା ରୋଲ ଭୂମିକାରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆଜି। ତ ସେ ନାଟର ନା କାଣା ଆଉ ନାଟକେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ନାଟ କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣେ ଅଭିନୟ କରି ଆଜି ବାନେର ଗାଁ କେ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର। मोर ना होचे सुनाधर गोपाल, ग्राम खुटलुगुड़ा, पोस्ट बड़गोमेर, थाना धर्मगढ़, जिला कोलाहांडी। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଅନେକ କଳାରେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଅନେକ କଳା ଦେଖେଇଛନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ସେ ବେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଥି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣର ଏଇ ବହିଟା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍? आम गाँ खुटलुगुड़ार गिरिधारी देव। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଏ ବହିଟାରେ କେତେ ପ୍ୟାଥୋସ୍ ଅଛେ କେତେ ମାନେ ଆମ ଯେନ୍ଟା କି ଦୁଃଖ ଭରା ସିନ୍ ଅଛେ ଆଉ କେତେ ରାଗ ରିସ୍ ଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। एटा तो अच्छे सबु किछि मिसिकरी केते दुख भरा अच्छे केते राग इछे एई भितरे आमे लोक किछि शिक्षणीय देवा पाई आमे प्रयास करिछु। सत मिछर लुचकाली भितरे ए दुनिया गति करूछि से भली पुराटा आम गिरिगुरु काटिछन अरे हमको शिक्षा लाभ करबा पाई ए जिनिस हमके से प्रेरणा जोइछन। ତ ଏ ନାଟ କେ ଆପଣ କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣେ ନାଚି କରି କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ କେ ଆସିଛନ୍? बेसी मन तो नहीं नाचला एटा 3 नंबर पाया हवा ଆଜ୍ଞା होय आमे हमर टिके असुविधा हला तो सेति पाई एपट सेपट हे पारलुनी और सुविधा सुजोग हला उतारो आमे ए गाँ को चली आइछु। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇନେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କଥାଟେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ଭୂମିକାର ଆଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ। विगत 20 वर्ष हला मु एकन कपूरर राजा भावरे दायित्व नहीं ए एकन कपूरर जन प्रजा मानक सेवा करी आसुछि महामंत्री गुणवंत मु सेवा करी आसुछि विजे कन कपूरर अधि स्वर हे अधि स्वर हे मंत्री संगर राजसभार मंत्री संगर राजसभार एही पुण्यराइजर सेवक मोहि प्रजा पालन करे धर्म को चाहि प्रजा मोहर पुत्र प्रकार प्रजा मोहर पुत्र प्रकार पाळु अछि आनंद रहे मंत्री संगर राजसभार। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବାବା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏଇ ନାଟରେ ମାନେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଗାଁରେ କେତେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। आमर अछन 7-8 जन खुटलुगुड़ारू ଆଚ୍ଛା और अछन चनामुड़ा ଆଜ୍ଞା और अछन जयपाटना ଆଜ୍ଞା और अछन ए नरला और मिर्जापुर ଆଜ୍ଞା ए सब मिसी करे एकाठी करे कामटा को तुलौछु। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हां ତ ଏଇ ନାଟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି 4ଟା ନାଟ ହଉଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ନାଟକର 3ଟା ନାଟ ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଉ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ନାଟ ଆସିছে ଆଉ ଏନେ ଘୁମରାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଦର୍ଶକ ମନକର ଯେନ୍ ବହୁତ ମାହୋଲ ଅଛେ ଏଇ ମାହୋଲରେ ନାଟ କରବାଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ? बहुत खुशी अच्छु जेहेतु लोकमकर श्रद्धा आश्रय
उत्साह उद्दीपना समंकर जागृत हिच से आमके टकईछन आम आसिक कंपिटिशन रे भाग नेउछु एथिपाई बहुत बहुत खुशी लागुछि। बहुत धन्यवाद आम चैनल माध्यम रे जेन कि आपनकर कला देखावा समय रे आम चैनल रे जेन दुई पद कहवा सुजोग देले से आपन अनेक अनेक धन्यवाद। आपनकर गाँ गोटे कलाकार गाँ आपण अनेक जगह रे कला करछन ई कला ने हेले भी आगरू कला करी आइछन आ रास कला भी भरपूर अच्छे तांकर गाँ रे सबू कला रे लिप्त अछन। आज जेन बानेर गाँ के नाट आइछन कला प्रति आग्रह थो भल पाइबा थो आई कला प्रति अन्य गाँ के जी ना कमाबा के चेष्टा करो ता सहित ना गुरु ना भी उड़ो आपनकर ना भी उड़ो। हाँ ठीक अच्छे आज्ञा आम से प्रयास जारी रखीछू आम पूर्व पुरुष दिन खुटलुगुड़ा गोटे कलाकार बोले कहसन मात्र वर्तमान टिके चुपचाप होकर नीरव रे थिलु मात्र देखलु दुनिया जनता चली से हिसाब रे किछि ना गाँ टिके पकऊ गुरु टिके ना टिक रखू गाँव माटिर ना टिके रखू बोलिकी सब मिलीमिशी करी आम जागृत करी ए पुराणिक को आम चलैछु। बहुत धन्यवाद हाँ, नाट कला धन्यवाद। भितर आमर जेन आमर चैनल माध्यम रे दुई पद कहवा जेन सुजोग देला हमके से आपन अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बंधु आउ जने आमर जेन की बाबू अछन तो सुंदर अभिनय करछन आज प्रथम तांकर मंच रे अभिनय करवा लगे सुजोग मिलছে तांके तो देखन केते सुंदर चेहरा आउ ए बयस रे हीरो अभिनय करवाटा निहाती है तो तांकर थारु दुई पद जानमा। नमस्कार। नमस्कार बाबा आपण के बहुत धन्यवाद आपण मते एते सुंदर भाव परिचय दे देछन। अच्छा आमे जेन ए नाट रे आपण प्रथम मंच एक्चुअली कहबाक गले एटा मोर प्रथम मंच तो नहीं से द्वितीय मंच जेन दिन हमर गारे ओपन करा गला से दिन हम मंत्री भूमिका अभिनय करथिली तारपरे आज सुजोगटे मिली छे नायक अभिनय करबा लागि तो ए दर्शक जेने माहौल अछि एडे गोटे कंपटीशन राउंड रे जेन कि महाभारत रण भूमि भले हिचे आ ए भूमिका रे जेन आपण अभिनय करी कर जेन मंच के बाहर जन तो केते आपण के फील होची। बहुत खुशी लागु छे आगे केबे तो मुई नहीं भाबी थी जे मुई केबे हीरो अभिनय करबी किंतु गुरु के धन्यवाद से मते सुजोगटे देइछन आरी सुजोग के मुई निश्चित भाव रे मोर 100% भाव रे चेष्टा करी किना मुई सुजोग रे फायदा उठा लई चेष्टा करबी यार। तो हमर दर्शक बंधु मान के गीत पदे आ कथा पदे सिखे सुने देन। धन्यवाद कहि देबी तो मुई मना करबा लगल गीतटे कहि दउछे चारु हसी नव नबीना परिचय सुन सुमना चारु हसी नव नबीना परिचय शुण सुमना देउ अछि एबे मोर ठिकଣା देउ अछि एबे मोर ठिकଣା जाजाबर अटे मोहि नाही ठिकଣା मलय नामटी अटे मोर सिना भूली जीव नाही गोरिए मोरिना मने रखिथिब आलो चंद्र बदना सुजोगे भेटिली आज तमकु सिना चारु हसी नव नबीना परिचय शुण सुमना देउ अछि एबे मोर ठिकଣା। बहुत सुंदर लागला बाबा। तारपरे गोटे जिनिस कहबी ई गीतटा आगे मोर निजर लेखा तो केते भूल भाल रहिছে काना हिचे तो क्षमा करबे जदि भूल रहिছে बोले दर्शक बंधु। बहुत धन्यवाद आपण प्रथम द्वितीय मंच रे भी एते आके आसी करी तो आपनकर परिचय टे को ना घाटे ने कहले। मोर नाटा हला दिव्य रंजन गोपाल मोर गाँटा हला खुटलुगुड़ा ब्लॉक धर्मगढ़ जिला कलाहांडी। एतके बयस रे जेन कला प्रति एते ध्यान अच्छे एते आग्रह अच्छे एते इच्छा अच्छे तो आपण के बहुत बहुत धन्यवाद ए प्रति कला प्रति आग्रह थो इच्छा थो और आके बढ़न अनेक गाँव के जन आपनकर कला परिचय हो आपनकर ना परिचय हो बोली मोर आशा और विश्वास हमर चैनल तरफ आपन के नाट कला भितरे कंपटीशन राउंड भितरे दुई पद कथा कहबा सुयोग देले तेले आपण अनेक बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आउ जने अछन हमर जेन की एटा भी हमर गाँव लोक रही पासे मुई गाँव समस्त तो आगे नहीं बोली पारे तो मोर मामा लगबे एटा मोर मामा टिके आज गोटे नुआ गेटअप रे आइछन आ नुआ अभिनय गोटे करछन तांकर अभिनय गोटे कैरेक्टर अभिनय तो तांकर ठार दुई पद जानमा। नमस्कार मामा। नमस्कार आज्ञा। तो आपनकर परिचय दियन। मोर परिचय होचे गाँव होचे खुटलुगुड़ा थाना होचे धर्मगढ़ जिला होचे कलाहांडी। आपण ए नाट रे केन भूमिका अभिनय करछन नाट कोन ए नाट रे होचे डाकू रतन सिंह तार माने गोटे साधारण परिवार जन्म होई करी गोटे नाट आथिला रतन लाल मंडल तापरे खुंगा डाकू रतन सिंह होइছে बोलिगो আছে। हां तो एने आपनकर कथा আছে कथा टे सुने देन आ गीत टे सुने देन हम दसम। आज्ञा। जय माँ भवानी माँ गो माँ शक्ति रूपिणी काली कराली चंडी माँ गो
ତୁ ଏ ସଂସାରର ସବୁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ମା ମୋ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଏ ରତନ ଲାଲ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟିଏ ସାଜିଛି ଖୁଙ୍କାର ଡାକୁ ରତନ ସିଂ ଏ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ର ରାଜା ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଏ ଡାକୁ ରତନ ସିଂଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମର ଡାଇଲଗଟା ଯେନ୍ ଡେଲିଭରି କହିଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶପଥ ମୋହର ଏ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ ହାତରେ ଆସିବ ମୋହର ରାଜା ପୁଷ୍ପମିତ୍ର କରିବି ନିହତ ରାଜା ପୁଷ୍ପମିତ୍ର କରିବି ନିହତ ଅଟଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ଶପଥ ମୋହର ଏ ଅଞ୍ଜନଗଡ଼ ହାତରେ ଆସିବ ମୋହର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ଆପଣ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦୁଇ ମଞ୍ଚ ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖେଇକିରି ଏ 3 ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ଯେନ୍ ବାନେର କମ୍ପିଟିସନ ଯେନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିକରି କେବେ ତ କମ୍ପିଟିସନ ଗଲା ବି ନାଇଁ ନୂଆ ନାଟ ଏଇଟା ତିନି ଷ୍ଟେଜ ହେଇଛେ ତ ଏ ଦର୍ଶକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ଦର୍ଶକ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଏଡେ ବଡ କମ୍ପିଟିସନ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆସିକି ଯେନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ କଳା କେ ଯେନ୍ ଦେଖଉଛନ୍ ଏତେ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ ସେ ସାମ୍ନାରେ ତ ଏଇଭଳି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥୋ ଇଚ୍ଛା ଥୋ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥୋ ତ ନମସ୍କାର ଆମର ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପଦ ଯେନ୍ କହିଲେ ନାଟ କରବା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର